Come risolviamo? Andiamo domenica. Va bene. Sembra quando voglio andare a casa qua. Master. Questa è grande. Otto voli al mese, 3 di media, 8 voli al mese. Dove sta il parcheggio? Sta dentro casa nostra. Perché? Si sente?
逆光がすごい。いるんだ。歌っていい？著作権に引っかかんないよ。ああ、懐かしい。猫入れないでよ。てるーって。てるー混ぜていきます。てってるーてっててってくてるてってるてってるてってるすごいじゃん。凱旋門だ。本当に。あ、コロッセオかあれ。ローマすごいいい。Zwischen meine Nase fährt einfach runter. Ja, aber ich will jetzt nicht auf die Nase. Aber ich wollte sie schnell anschauen. Sie geht einfach gegen runter. Ja. Schön. D'imbarco. Você quer ir direto já não? Não. Você viu?
要买4款。这个也很好开放日不要去别人打。でも柔軟だね耳。Secondo me non mi vedete che.もうだからなんかさ